أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Gambia today politics aliha mba falali ko juma mubarak tonya bi nak ben nyaton kol kontona APRC nyaton kol ngamuru nan mbina kachamin kela bi Famara Touré mbani mbarala ngamira Famara Touré lom de diamo nyi na cheba yekumole mami yalon ko nte fananta tulawo nyama mbina lale ke jansa parce que aliha de ndo mbejam pour ni momo sonta katonya fo doron ite inintelom de te ngamira mol belom fana momo lafta kela mo kendoti e lafta kela limania moleti woto nak bi mu juma lungolom mba falali ko juma mubarak inshallah allahumma an yubariku fina inshallah mbadi muslimol mbadi gambianol be political party sol mume be kontona momo be dawoda hasbi bi rida ala hasbi bi mbe kontondiro kela momo la mbe doal kela momo la itela nganyo ben nyamin anin ibelarin patimina tolbe alama ala sin sojata kendiala Famara Touré abaraka bake bin nani audio mba jang fandi la domandin doron alsi hekatu mba walla hanni ma jang fandi bake bare bina ka chamin kela abe dending Famara Touré na cheba abaraka bake imu UDP kolti bare nak ngaje ko ite UDP kono ite doron nge tele jemin pareta ka finti ka tonya di mole na tara tonya fotanun kabirin kunun ko ya jemela wato la kason tonya la anin kunun kason tonya la molbe kalo tonya la tumando bi bata molbe min kono tendun atekela yalom mansatalla atelo mansoti mi yalon ko woleta muhadamadingo sondomol la atele ka sondomol yeleman alafta la nyamin mansatalla le akabon ko remote control woto remote control jumale bulu abe mansatalla le bulu atele ka tune alafta la nyamin woto andun ate mansatalla ate ko atenin tonyalom anin sabar lalom mbadi ni te nata imanna ka tonya tamandi iko ite bina ye faniya tamandi faniya de afolo dulade ha kankango ka wulile de bare nak alsi ale tenkum doron nyin kankango amiome atemela santo de after abe jilale andu na meta santo fana sanjo nanata dulabe ka senyale lew misalo mu woleti but kankango ni na wulta watu mina nim fonyo ba nal ko alte tenkun nawo masibolom woto na cheba Famara Touré bimbina kacha min kela wolem yeto nyamin fo fana bina ila kumo ka sembentu ya tumando la mor lal sala moy momo wato be momo bulu woto nyin audio nyin ba jam fandi la demanding badi musuma alsi hekatu ngana dungo kachala parce que Famara Touré a fela e tonya fode ay fenne fo mi an lafta alfal gambianol alfal mume bela alilo aliyeke ko Famara Touré ka tonya fo ala kamma alhamdulillah rabbil alamin wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila ala zalimin nacheba ila diamo ngami moy yemin fo andu wolem tonyati iko boro yo je dinolom defana be dunna je ngadiamu je dulala walatina tonya na mbarini ngo mimu baytullahi afana tonya ni agente ala odol kala moy modol kajele ko aka nendirol leke ambuka nendiroke no wonten ito tala nendirolo yalom diamu dobeje atonya dobeje ni kafo aminu ka moy ate kunnato ibajela atela nendiro ate kaminke ite ni nada ka jabi ite ta wole ka fintinan parce que itale ka dimin bake parce que mun tonya kolengo abuka easy abe wole nyama
yo bon ni aje wo sifal kake pour amari si kulu parce que hadamadi ngo ibadi ngo walla if inyon alpha ita junkuno la kurpeñol la bar isali pano nin nengola nin kumola wala na baytula la nin kumo ak kuluro leke aka junkuro leke kurpeñol aka woleke ibaji la molu jama ka reglele tonya nga tonya fonyo ni ala e dia baytullahi al mahrusa ay ku jama fatandi gamiono le ala la langino kono ala la no kono ay baytula usle a sababta mo jama ten kunda ni wonten ñoo jasin ñoo lebina kela nu Gambia ñoo faale bina kela nu Gambia parce que kol tata nu ñamin atata fola bango modol jonkonta nu ko sayo ka en tata la alibatu nga ñoo yitandi andu wonden kayroti nga ñoo yitandi ñi Gambia hani lun killing na fitno malata nu Gambia lun killing wallahi asike komin a fitno be Gambia sanji killing sakat lun fula lun saba asike ko sanji saba fitno be kene Gambia do yatale andumbe siri nyola andumbe mu badin kilingolati bari ndingol be jolal bulu mandinkol bulu surwal bulu sarahulolu tuklorolu kasinkolu jahankolu manjakolu bebe dundi nyokono futol be kering be futurinne so naketa param lun kiling fango asisiol be mantora badingol baytula lota walla kakumol fo fo say mol be tenkunta dodol tenkunta aman situ badingol so mol kana fogo baytula aka nendiro leke nga ala dani ko amma sata la fana ay baytula le citindi bi jamano afana ay fintina ay lo nyi lo nyala abuka motu de woto sayin alhamdulillah rabbil alamin min tambita afele atambitale sayin aliha ko hantol mejan kingdom of Saudi Arabia tonya le betama kanjande ni wonten ni tonya man tama jang moro tenun kol nyamita kabiri woto ngasila alala famara toure mbatu ngomurnang ke tentu ite nyongo alama ay siya UDP kono ibaji la fitno nyimbe banna ala atele ka jongo marandi dulalla nyin dunia kono parce que ate man sata la jalla wala adamale nyin dunia dada ko aya fo nyami dak ko atele sam fata worolo dara ani bam fata worolo dara ni nyin dunia ko be min be jang fi sittati ayyam summa stawa ala al ars arrahman fas'al bihi khabira ate donon de 6 days konto ay tolla nyin dunia nga minje anala kono fengo nyin dunia la waro everything santoni duma abe mina banko ayake within 6 days Allahu akbar ndol jumale ka loro ke dunia kono jang hani sulupo fango sulupo jumale ka ke within 6 days ye pare ala everything abe ay perfect moro 6 days within 6 days sulupo yeta ye bankol sana ye kiri karabo sana ye kosirol ke blokol ye kere ko ye sindro ke ye nyinke yalo ya tal ya korget ya raki ya pentur ya nyinke bundal ke ye fonal ke ye ridol ke ye fengol ke ye larango nati ye kolbe nati ye sabatindiro ke ye nyinke ye wanyolo jana ye nko within 6 days bar man satala jibe woto isaje man satala laysa kamislihi sayno ho samen basi ate ita misala nin kula asembo waratale ulatna kafo atelom kahirun anu atelo wa huwa ala kulli shay'in qadir woto nga moy famara toure abediamula ko hani musundingo ya nyinin kale malo jumale ba nyinin ka kande afana ya jabi bare ala jabirode perfect lom arabol jantol ka fo 100% ala jabirode 100% lom nimma exemple lom famara toure ite ka ibe excellent le sotola all ya better credit ya bele soto 100% ite mu number 1 student first ite wole soto ibita university mina fara ibitar laje high first student olo because iye tonya mi fo ila ko dia tanya melon nene meje nkela kuma kango doron ne moy wala na ningela audio moy Gambia Today Politics nteo ka nka click le ngala moy parce que ngajele ko tonya la ite mu UDP ko leti de bare ite ni UDP ko dolu al fatatale de baytula ka aka minu tonye sa bayro al kana nyina de ko wati do dabo kundan kol ni sane kundan kol anin fati kundan kol ni sane kundan kol al kana je nyina de sanayo fenne be je tema de
wala na wati do na ka fo kurtu faylal malo loto subna dingolu anin wati do malo tiya kara bulal wati do de ka jelale de subhanallah ali hekato ni kubola ha wati do na ka fo de ka jelale ha ga ali bula da sana damma wolom de ha bot wo kumonya aka fo dimi junkur kumolom pour mol si yalom he subhanallah baytula alama ala yajo wala tinna iketa moti mi yalon ko isonta ka to nyafo iko nyinin karol kono mbatu ngadun nan kilin anin fana ila audio kilin ombe kilin fayla fana na audio kono pour la moy lal fana sa moy isalon ko te kamin fo ha to nya fenno min to nya lom nyim diamula nyi ay to nya kesen kendo ay wole foje ando ayafo ala kamma bitum ha fengo fembe kono to Allahu a'lam barentela moyo to famara touré alama alejo yeto nyamin fonan ha so dol ni yaje nya do nyama atuta wol bulu barentol laftale ngato nyafo parce que qur'ano to fana ni nata jibe kabri mo satalla be ya marola ha pour mol nyanta minkela pour kayro ay sabati amam folo sabarola a folo ta to nyalela ko mu alquran kulolom aman jam fafa suratul asr ni yakarana ibatar laje alala yu dandararo abe wole nyama ko alsi tonya sabatindi alsi tonya fo tonya ye sabati tonya ye lankenema ibaje la fana ni wo botaje bitung alsi dum ka sabaro dani ka sabaro fo isaje sabaro fana si sabatindi alsi sabaro sabatindi bare sai mol kala fila sabaro wo sabati tonya te sabati la wo be keno la nyaadi ntebe sene nin nakka faay ko no moron ko ite watu je sabari me sabar la nyaadi nga sabari da juma nga sabari konte la mantara tonya bang fo nga sabari konte mu tolele ti bang wala nga sabari konte la kol si atade wala nga sabari because nte munom man fen so tonte mu ba dolele ti ha faro ha ñun munna fulti oti so nga sabar nga to abul ate ay targeren ta yake mengo men diata because ate na fulole babul nga sabar wo dala ba wala nga sabar ko tonya bentele bul fo tonya le sabati so famara tura baraka alama alejo fen kanay soto de ito kay alama ale sabatindi ha nte momo keta tonya folati wo alama ale so jata kendi ala simbe so jata kendi ala simbe ke tonya folati famara tura diamula kono ay nyininga ako ila jabiron nga wole moy ay nyini kamina bare ko kami musundingo minata mi muso nyi tufa ay tumiro ke ko bay ba bili masa ya jemele ya rep ya ansa damage wo 100% collection nyi mak ansa nyi ya soto 100% mina dunna woto aliha nko aliha katude mbadi ngol diamula nyin famara touré ya ansa ikaye ko wo musundingo minko ya jemele ya rep andu muslimeya sariyo kono ni tata dum ala kitol ala hukumol min kitita about jeno la kuola anin ka sediyaro ke jeno la kuola ayana ti nyamin yefem foje min mu alhamdulillah rabbil alamin alama ala ejo jeno ka motumi jene yala amanke chahan kuti da alaman chahan wala parce que monatina nin sarengo ye momu mutala nin momin fututa sarengo ka alfale dach wala na alamon tulung nin dulala de nin mol min mom futu fana sarengo ibal kosila momo 10 court enaka 100 courts ha busa nyaada cheme momo ibe busole natila ka busela sinya cheme ni fata wala o mara ya dingo sariya de ngo wala na alamon chahana la because munatina ala nata luwal nati je wala sede yarol le nyanta kala sede jarol wolle be nya wala nyanta kala ando atakela sede mi alon ko albe mu korda kilingoti de like anteo ndingo ani wo doko walang binci walang enkotom walang bari muso walang bari nceol ha al nana ton mo sabo yelo doro mo nani fele ha so kare ha ngamuta jenola da manke woti de abekela sedol mini yalon ko imantara dula kilin fangode ite ni nata aka ke nyamin dino yala nyamin ni nata ye moje ibe jenola ilota ite ya yeje ha ibe fintilale ye moje silola doro ya mutana ko kari nana na amari na kari ifana nana na kari ifana mi be taka ila hajola de
ha amon ko atol be al damangol min be korda kono ha al be mobilize hani because niaje alay woke say ala len tollong hadama dingol long ni wonte be nyo bannawo parce que nimbe korda kono balanta momo la ko la ha be nyi dilo setup la imarito ka lo wati kili nga wuri muneketa kari wo ngamuta jeno la ani ye ay tonyante hankay kari foy maji hang te fana ngaji wolo la to albeke because of jamfali wala sita mari kam wala tinay ko ni nata ye moje be jeno la ha ibe fintilale yemo sabanang yeminje ibe tama kan ibe taka ila hajo la silo la kari al hekata anina fenne be janga moleje ibe nyi manyale ibe fintina subhanallah alna yena yaje mo kilin fula saba ifan fele ya nani njam alketa mo nani wala ala ko arba suhada mo nani lebe sede yala mi yalon ko wo dodol fango wo betaka ila hajo la de imma wala affaire soto bare nyine at na fintita pour wole na ye sede bitu ni wakata yafo kare yo ngal mutale albe nyi manya jaw min haram wol fana ye bara ye kidi perebe ye wuli ale kato ale alkane faale fango aleta qadi bundato ha nyine keta de ha je muntuma kunun ha wala bi fango ha kari wala keta wole tara deri ni sonta ka fuko ha bismillah ni man son yetara deri ha alla sedol wole yana ko ha wol fana ha to nyalon tem bitakan dula kari ayen kumandi nde fana mbita kan dula ka ay commande nin kare fana be silo kana wo fana ay commande wo fana wo beje ha tonya lo ha aketa tonya ha billahi tonya lo nga wala ke yemutale sare ngoy kiti je wala na iko ite nyin kumo wo sunguto to fato nyin musu jaw mi yalon ko amon na fa fennawo amon fokol soto wo foire jaro ba ate kanalo ite la kansa nyin famara toure abaraka iko ya jemme ite nyin kumo iman songa la tumiro lom to nyanteng parce que dino fango mawota anu to nyalon dino mawota diam la do diamuta arabol la channel to ako nyin sifani mo ko ke sare ko fo nyanta citindila amari ni wala nyin sunguto nyin sare ko fo nyanta fango citindila sare ko nyanta citindila kay parce que ayemi ka mantani silola amant fokol le soto sai iko ite man la wala ye simple logic ye ko momin fo wo fango wo sita hakil dunkeli pour ya lonko ha wolem tonyati iko ya jemme ala ya so man sayala president olom babeli mansa motol babulu pleno babulu kodo babulu kordal babulu sembo ala ya so wala aya marandi babeli mansa alafta musula hani indianol la miss hanna lafta wolla na tata abesotola americano la miss europe fango any country canada o dunia kono muso canadien lo muso miano ko ila misol minuka contest beautiful miss hanna lafta mingo minna asa sotono anduna hanna lafta asa high private jet ya natina womu kumolati mi alon ko fango way hakil dunkel sile se ko nyi refira fa muso mi alon ko amant senia jos hamga ali hekatu nyin kumola doro ali hekatu de wosina ko babil man sola taala ama soto fo asare est ce que kumo sike toñati bang est ce que manke alge fania tama sero lombang anin ya fo nyami molle ba ko ma doron andu mo wolonta kabirin fangode ko mole be ako nyin ko ma andu yemo jama itandinu ala natalo be mol bulu mi itandiro ke ko nyinu be mina fani ala bot yalom kawye ani muslime sayo na societe ani setano parce que ali alo nyi gay people ya jeme balante la ko la Gambia keni ke la futu musu ani nyi kalabante amanya abalanta la so foye ferol ke pour ya tumi comme nyi setani ginol kaminu boyni ibe min fo kan Senegal mol ka moy yalo ala buka koronto ala ka sabaro le ta doro bare kol fele koyta famara toure alama alayejo wala tinna iko wo nyin tu fami man na fa fenna man tus amon ke fen na fenti fango wo musu kawye mingi alon ko musu jawo nyin sungutu nta fala sungutu fango mo salteri ngo wo na la fila lola ka dunia malandi ka dunia jahasendi Gambia kono subhanallah bari ikungol kande wala na elani ansa famal toure abaraka alama alayejo
ila kuma ngawo moyle dino ma citi o nyama nyena lo ka foko ya jemme ya tere po mu fani ya kumolom andu yemin fo wolem tonyati famara tude alama ala yejo nte kala fila ila ko la de tonya ite o melonde meje mbe murla na nyin kumola bare ila ko adiata nyeta alama gambienol be lo ye tonya fasa ya jeme ay muneke gambia pour atala nyanto soto la gambia mo jawol mi yala ko ye ku jawol ke dunia kono ibe kairo soto kan ila bankol kono tos manke fo ya jema ay wo fongo ngoringo fongo min sita ngoringo fongo fo ay wo ke gambi ama o ke ko parce que anyanta ku jawol ke la watu min ku gararu ke la watu min ama o ke so tumo min abe kairo kono abina mun ke la ko toke nde fana bina nyin ko mo la falaje tumo min ay kuol ke mi yala ko wo le garawta wo ni yele bongo nyanta ke la wo wato la ama o ke ay banko ta nin kairo coup d'état ali coup d'état kumo lonne coup d'état ha plot coup malon ka plotin ke a president a head of state how dangerous it is woko grawta a dangerous ta nyami ali alo ne bang bani mon fali alo ne bang a dangerous ta nyami ay wota peacefully hani fo soldaro fon ka murmurung sa tel kono nde watu wenta na belkama ha soldarol ba fo ka mole ali sali ka mol normal jamengol ali sali and wolungo mol salta peacefully kidi man fay atata fo 2 years kono iko wuranta asita ha wo be peacefully ayake kairo kono fo itol damongol doro min keta andu mini yo kol ke finti tananti arasi ya fo itol ya kenyame hani de bare ko hani yaaje melomde mbadingol munom nyinti famara tude alama alayejo yaje ma ayo kairo be minke ka kairo sabatindi mulbe la ye la nyanto soto mulbe la right soto wo be alba fola setan karasi kala flo mulbe setan o batu wolem diamond moro nata muru nan ko ta ke ngaje la moy ye damen to foko tiararci musol men cita je ka foko ya jamme a reple ya gente mbekku kilim fole ente mu michili monti adum mbika kuma tonyandi me alonko manchede ala mbika kuma tonyandi me alonko nyamaji ntenga fengo fen tonyandi wote shalon ko nyale aje adunga shutela wala tinang mbina lalala musomen ka foko ya jamme a reple mbedde jabile si hakilo to bake ar qur'ano ko jannibe mo fangoni musoni ke fangola jeno fola inya si sede ala yeta mo saba kamana fomo nani kilin te sambala na nyola de kilin yena yewli be sede andala o kola isina fo kandin karibe jenol yo fulan jangom be men jabila auto wala mo inti ko ya jame mu president wol kambi la president wala mati ko do babulo kon pleno lu babulu moto lu babulu musu diata ya jame dunia kono na la fitala asasoto nola yakalam mune batinna ya jame be o facility be tulaje sunkutin din kuntan kilime alonko abe banko kan amanke fenti aman important aman kumaya aman tara palasto ya jame o samba fala bunkono ka rep wo mu fania bakata wonti wonte tonyati fania bakata wala moti ntedunga lata ko wo mu fania leta manke tonyati because ya jame facility be sotole anything prior musu soto no munatinna o sunkutin din kuntango me alonko amanke fenti amantara palasto ya jame be o repla munela o manke tonyati bi amanke tonyati soma nyela oto fana jabi o senata le mengo men kawfo imari ya lonko ibe fani alla nyin sunkutin no men dia mutaten alonko abe fani alla amanke tonyati molle be tarla ko madronka suku pour ka ya jame totinya alhamdulillah alela moyde ay min fo wo nyinin kala mi ya nyinin ka odio nyinga wole faynan ngamira famara turelom de ala mala ya jo ha
ide fango ya jibe babili mansa ay banko ta kayro kono a niola ako criminalol mo fa gambia ne mo fa mbe falale andu wobe gambia la loi buk bale kono constitution on andu yara fa fana hanni amanke woti dino sariyango be lafri walla ni mo fa nyante falale je bare say ni molu mini ala ko ye mol fale ako say loi ni bara abe buk bale kono fana ba approve la anata approve wo man na dia njawol ye mi mu senegalel wo musundingo miya chema bung du fenko la kafa ani dol nindol inata loi nata wo mo konontol be fa loi kono ye samba bumbale kono ko citi bumbale wole muta ya ko tonyalo na loi banku loi lo bukolom andu ate sonta aya proof ha inate fa fo wodama senegalais silo ka foko yaajeme aka molle fa antul fana ngalon ka kafu mo jawol kono gambien jawol ka foko mo fala ay jumale fa mini nyofa famara touré yekumal koyndile mine farol ke finti tanay kon tolle nga farol ke je wol be siri gambia kono cairo kono tous mankela nyin sokol tiararsi foy tolu yamere be mol nene laba abe faniya kumo ya fo nyami famara touré wolam to nyati yeku jama tiararsi jane commission a fomta jam yemin foje wolam to nyati ha itata ha yaje mele ko ngani million natina ha so kabiri nga million nati ya di ala le bam kabiri ya di ala wo kay tolle ay bulak kumol minna wo kay tolle itata kasni ate tola wo kay tolle bana hanide ha itele tara ya jemele ko ngata ngatana so kabira ko ya tana ya samba minto ya dundi minto ay muneke wo kodola wo buka fode bore ya jemele ko ngawtana ha ali fintinan ali lu ha ya jeme ay million yiriki jama komin batu ngade bar wo tatale ala ya kay manjari fa Sadio nako Camara Sadio Baro kay aman ne sari ngaw fo wo tata ala ya ko bare nyusol kadide mo billion yiriki jama golo diamono million yiriki jama subhanallah abe munna ka balanka to nyafo pour mo killing alko albano ndila muna man sata la mim mo bebe sondin ko atelo muqallibul qulub wala ne ko ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإسلام سبحان الله ما ستلا أي son hana mari ngol sondo mol sabatindi dawoda jelom ni yaje man ستلا أي gambienol sondo mol sabatindi ka yaje menoma tonya molom ya man ستلا buka fanias tama noma sakantoma asi qur'ano muta alala nyin kitab ba bukba ayo muta how many years go babulu ama halaki altalo na be tonyale labang bod hasidingol mbare ningo kaminu fo ti akaram bulal al hekatu de al sanawlom de ha lodo sumna dingol al hekatu nyum kumola al hekatu jos defana ngata na ko bi sanarolom ali mol batandi bake billahi ha wallahi akubol de abandia bot ye Gambia dundi tapale yala deti politikol la ka faniya fo mimmanke say bata mi beke ni Gambia alte o fola bang mi beke ni problem mi beke ni Gambia wo ñu solte fola bang ha créon Mustafa créon former IEC ki amano ni ako itoli nene man suñari ke ya jebe ma nene ma da dundi election to ko afonte le vinta wala ñun la man laade ñinaw ko afonte ko do fel aya akalita ko wonene manke andu wolem toñati ate hañila ka kali parce que ate saya be saya bunda le kono saya bunda ate o saya be lori wala pour que kayela e ko parce que ate fa yalo de min tambita ate o balla ko to ke so akalta ko anene mo ke yaaje menene ma force pour election ko wala ka bribe ko do la wala ka tous ke tous anene manke anene buka da dundi election la ko to fa Gambiano le ka karto diala anu sunyaro te kenola say na journalist alteta mo man ja ka nyini ka ko sonata almutonya dunkel letiba boda ali ajede walatna alale ka tonya fo alale ka muhadamadingol diamundi hani lakirala han alale be hadamadingol diamundi la ni nengo ko ite tonya fola nengo be mutalale say sufol le be diamu ha nengo nengol te tonya fula ha abe nengol nyi mutala
karab ka sil sa sufol lebe diamula cokol wo bulol wo nyal wo nol tulolu abebe diamula singolu wo ha antele tamata ya antele ngamuta roke antele ngajero ke antele mo ngamoyro ke woninte mo meral bitala il faut be wujaka la fala ko al kamune foten ko mune ketal bulu fal bal fam bulle ya ba he ha men fam bulu ko man satalla mari min ka diam fengol diamundi wala wentol diamundi kande nyimo alquran ayolo il faut ye jomali ye siti kuden ye fay jahannama kono he nko ngan careful so dunia kono jam masata lale ka dia hadama dingol dia mundi hanni keta nyawnya to nyabi na folade so say mini be kerin fo nyi manke to nyaar ko moti bang mbadingol ntol be yakari munela ka bala mola hani fo say ngam fan dundi toro kono mo dantala interest say gambia jibe gambia keta korda bala fa kordati Gambia keta balafa suuti Gambia keta balafa bankoti Gambia keta jomoli banku mi yalon ko is very crazy andum kalabante kawyel e kamino fo kurtu fay lalu wolbe kontaniri ne ka fa Gambia no Gambia biya nena daño dalu daño enjoy because of munate mutolbe borondila ko dolbe stinyala mutolbe sanna kadi sungutolla tajirente yabe kela mo million yirkol wolbe batari ne wolbe fari aliha be Gambia benu Gambia ntata Marcela ninna muso 500 atata kan dugoke nyewo fango nyewo asamo nyewo de nyewo fure naka nyi nyewo samo nyi 200 follow wotata 200 atata dun ka dépense doluke Allahu akbar ndefa on jomal tafam aketa mbuluko 500 ton ningo manta Marcela ay min duga na fango billah ngo wolungon jomolta fo nka ko ite ngamin fode ni alate nka ko ite ha nka ko no ite ni la nyin muy la cliano lati ngamra iye kolle al diamuta ko nin chema binalale ha nin chema binalale so punte fango saje so yake wole kamma wobe keno la nyaadi wolungo namuso de amma hanyi na nyawnya komi akamalu na nyawo ba woluwo de a wilta do mon nimbulu de parce que ay munefo ako ndes ninyi nyunu si kafu ngete tora haniko tanni mbi wakala wokodo ngawo tay bulu nte fonga na hajo ke ko bandi sa nga ninyi no moy ngakodo di woli kodo tay bulu bari kana o fonte ko to kare nge danile wol ku moñi mande yañi ngam famuta ngalo ne ka wala ngay ko bare hekatu bare njomol tako am ngo 500 to nyin ngo Allahu akbar mune be keri ya jemela wato ni $50 sang nyewola woka ke nye kendol mi ala ko fanga kalo ne ko alhamdulillah chalo lo kay 20 wo $10 15 wo asamo e kasoto chalo sai wo chalo fango $50 fango buka wosoto for 400 ika 100 le soto chalo sai nye karokri ngol fango 300 350 250 nal afisiata demanding ka correct 200 samo Allahu akbar ando ka nye garawri nye karabol de mi ala ko ni nyol be keri tonyato ite wo nyol fango sanna fak wo be keri Gambia almo be jede journaliste ol altita Marcela rek ka nyini ka do ke musul Marcel be nyame ani ko be nya hanire bare albe self interest doro mum be la fla kaytola famous ye feñ pour dunia yeje pour ye kayto nyini vraiment yetama almantara kering journalist ya pour Gambia la na fati de sokol fania people ol sa aldeta Mustafa Kirelo ka ali anyi ka altita Momar Njaba ani aisi ka foko ali anyi ay mi fo ali ma moyba hani wote kela because munatna al beben tafawrine pour ka fania fasa aliha Famara Touré alama alayejo ila kumonyi wala nan fanan ko beddu nabi ke ila kumonyi sembentu ya alama alayejo alhabe danila alhabe masatala danila bi mu jumalungoleti alama tonya e lankene ma Gambia ever and ever tonya e na sabati Gambia ha ntembe odwa kala de mimu tonya te alama woyeke minu ko ibe yaaje men nondila ha ala fela abe mo kendol bondi kan kende ya yitandi ko itol mumo kendoleti itol mumo foroleti comme ite Famara Touré be nyami imu foroleti ha melon kununde anun ikamin fonun kunun mamoy de malon bari ngamin moyito ngamin longito right now imu foroleti
ha mo hanna na tara kunu fongo ifango bolata ka tonyoro ke ka dabal ke inata regret yetubi en muruna wala muslimiyati ala fango bela fri wala parce que ala ko nyaada ko tubu ila allah wa aslimu lahu ay wala fode ako tubu ila allah wa aslimu lahu ha ay ako tubu ila allah tawbatan nasuha wo mu alquran ayolati ha andu anata fo koto ako wa anibu ila allah wa aslimu lahu alimuru nan kata almari kan ha alimuru kata almari kan wala altubi sai okay ani fan altubi kata almari kan tubo mimbe seniyari mimbe koyrinde wala alkana muru kotoke woto haramadi ngo ni murtanan i kata foroti inata ni hakilo diamuta i murtan kotoke ka tonya fasa ite mu foroleti soko ite famaro tude ite mu foroleti alama alaye jo ibe foriya min kono ibe alfaya min kono isita alfala alama alaye fasa fana ibe tonya min fasa kam andu mom jurumol wili cemol fana be parerin pour ka tonya fasa ka foko hey mom ye Gambia change kasilo doku from where from jang nyomi ni crosske wo Kerawan road nying ka busa hani fo lamen koto badingo yena Transgambia fana ye busaro commencé Westfield ka busa fo basse momi ye oke yena Costa Road fana Senegambia kata ton table ka kosinang kata fo Airport Johnson ani birkama silo ye nyo walang momi yalan ko fana burufu jang aya konkon fo tujere tanje sanyang kata gunjur kata fo katon ka naki momi o silo ke momi o Gambia walan aya fanundi aya dundina kota ke sifo kiti kana fintindi na birkama momi o marakisa silo fana ka busa kata busa nan kata fo marakisa da aslame ka busa nan jang manduwar penyem kata fo dimbaya momi o busaro ke silo la ka dundina mandina ba ka kosina fo jiboro nko atol bela feri munela fo momin lota ka oke kalabantea kawye people ni lafta de bankola kodolom atela kodonte ha fo sa nyim masakunda mi bekerin fo bankola kodontende fo lol mantara sine bankola kodolo mola namu jo mola tax pay akirukara fo sa nyim masakunda mi be sire wol e mantara depending wo tax buka jode ani jawra la jamano fo tax kilingol buka jode bankola kodo wo man soto nunde oto wato duni banko koten la kodolom de Gambia mo la e fansum kodo soto de mol buka namo jo mo buka lempo wolem namo tax o buka jo nunde ha badingo nko nga son tonyala nga kumol bulamiyalo ko akake malubaliya kumol lom nga jenke walla mbeke muslime foroti momo nyanta sonnale ko nte o kan te sonna ngake nyaadi jongoti nte mu foroleti woto nak forya kango mba kantala ha hanni mala fikare ha kari de mala fala de ha nte o ka tonya ala ko mandianya ha but ay do ko kele de ha nyinke ha baren ko nte o mala fala wala fisata mo ni ko nunto moli kanganya ko itol mu nyancho leti nyancho ya wala mde yemin fo ha ite kajele ko ibe fala wala mi to lawo nyanto ya de parce que mu fili nyanto ya lo moti jahiliya nyanto ya lo moti de ha ko nte o mala fikila la bala fi ha mbang be fala ko mi Abu Jahil nyol itartanu wala nyanto ya de bon tolo nafiki ya lebe keri nyanto ya nafiki ya wala be keri ha tonya ite kabalan wala ibuka balanko nyimu tonya lete barentele man la fala ade ite kala fila jele ko nyingo kay to nyanten wala be Gambia kono wo manke nyanto yati wo mu jahiliya ani nafikiya hasidiya ani fasikiya nga jam fo wala anu innal munafikina nafiko mumika fayita ndi sifa mi mantarato ha fi darki asfal minan nar ha alako innal munafikina fi darki asfal minan nar nafikol wol betar la dimbala kono to dimbal ka fintina damin to kandiya be high degree wolle betar la woto dumare mona jartala mbadi ngol woto nga careful nga ke tonya fasa lati ya jemme
ay buña soto pour Gambia andu luabe keri miya guide nyin TRRC kodo tinya lom adama baro manya na sonanu nyin TRRC ko fango ay lo nyi we minna ana lo tanu fanga nyanta lula peacefully mi ano ko ite mo disgrace la ite ata finti ni la teleto karib karab abe anyanta kala peacefully solve peacefully mi ano ko ye problème soto nu ye commande na yena atole ni ko ya soto nu ha hani te la korda ila dimba fo modol ye ni ko ya soto je ko woto e nyanta wol mol commandila ñing tiara si ñing esa fani ala team timo terrorist gangsta ñing wo kodo yeminta Europe America kata si hotelol to ka tulungo ke ka batere yake tenu wo kodo ñing al si ñu commandina num peacefully ale lun tangol commandina wole kay tol no madro yena si atol ale ni ko so ha al si munya bot al si ñing ke dépense to al si ñing ke ñinti al si ñing ke ñinti wolam akita le mo soko minu fata wol fatale andu minu ye wol fa wol nata lo tiara se fango ye kalabante afo yi keta no nyam soko nyin kudeta ko nyin dot fal kidib karabol akol min tambita ya fo akol keta nyami ha so alde wol mutala aliyeta aliyekiti na aliye soro hani jongula so lu doli na ye fania fana bal fo ha ali ati alte mutala aliyeta aliye soro hani baro be pour munna pour ka yaaje meto nondi alama momi nondi altol sa on alsi on nondi no la bang alte on nondi no la badingol nga careful je wol bebe fererine so momi yalon ko moman na lo ka foko direct order atele nyim fonye direct ngake woman soto fo aya fo ntola commanda fana ala boss le ya ko ya jeme sometimes mo fula le be ya jeme ni nyi mol tema so aketa ko orders nani le kana 3 orders before nyi minuka lo ka o manyoke ma nyanyinke so wobe ko no la nyaade ko ya jeme lo mbadi ngol nganna hakilo bo alon tale fango ya jame fango is innocent fango but comme TRRC ya fo min na wala pour ya jame kanondi wala tina dor way mol be hakil dunkel hakil tiol ala kam fo ulul albab mu hakil dunkel wol yalo ne nyinu be kalabante yale la ibe kodi tinyale la adama baro amanya na sona kodoni ay na kasara nyin soko TRRC kodo ka spend billion spend inyanta nu nyin sokol minu batata ila kirib karabo inyanta nyi million tala ye tala dodo tema hanna tara mo chemelom kay ni mo 1 million diala akbanta amari etasi atini kontano ni jelo lungolung ani jelo lebe wulla Gambia kono natara al pareta pour reconcile ko truth reconcile preparation malo ani nyaadi lo bara aliyabe dabal al kana faniyadi mole ka nondi a interreple cheo inte busale sinya woro sinya 70 sinya tan lulu sinya tan saba wo muso fango wo minu ka kuma wo malubali Allahu akbar aljibade walatinna kila kuma fanate bayla ako hanamadingol mantol la junubol a jamabe kafar la de fo mo kiling mo danda mi yalan ko itol la junubo te kafar la wala juma mo mi yalan ko mi nata fa wañaari wala junubo te kafar la de wala nako kullu ummatin mu'affa ila al mujahirin wo mo kilala ay hadith solom de hadith solom ha ko alamanto be ala si la junubol kafar fo lankenema lalde minuke fa ila junubol lankenema so ite muso ko kariyete reple inate fa lankenema ite o kay jahanama ala be citini la lakara lolu ngola de ala te balal la ge iko mala fo juma ay mutale ala office kono ay tulundi wo musundi ngo fana be jede wo muso mi ofu wo halaki muso afana ko aya tulundi fo sinya mala fo tan saba fo tan nani fo tan woro fo 70 fo minto Allahu akbar woto wodi ata yedi je wodi ata mariye ko je momin fo ayte mutale ay sorong ala office oto natata di folene nanata ay tulundi wobe keno la nyaade fo mol ma hakilo soto fo tolte mira la ba nyinko aya rep sinya jama wobe keno la nyaade fo aya mutale ka sorombang ala bunkono wala jelo kono na pata safo police ole nga alnyim fintindi na ayenana ani moto nana direct ala office aya tulundi ya murundi fo wole keta hani so nyin ka te rep nyaade fo aya fo nyin sinya nyin ko yalom tiara si mol finkin telle dammale beje bar wobe wolte jeno la because wolbe be lorin pour ka yaaje me to nondi bani wonte kay inyanta folonu muso nyin kumo yi kamin fo fani anyimbe feñ la juna abe lankene mala juna ko je ame soron ime aresa ame ne nyini ka fo sa ay soron ala office to hani ite ka sele ta la hajo la ha ni parta ay call na yenana ha woto wobe keno la rep nyaadi le
amanke kilin fola saba lulunte fo min siata tan nani min siata wirka jama Allahu akbar bari wo be hakil min fota hakilo la mo jawo akatara dibo kono because of setano le ka hakilo ni mura ka mura fanu fingo abuka talent ajibe nyin tam tumirol jama minu kana fo ka sediaro be min fo abe mu fani alati ni ya mari mo kendo loya kendo na lota na mari correction one correction fo ata ansanola wala wo muso ni fo ngo anu ale mun ale hekatu de mina kumolo la atemela wo tu famin ka fo babil parce que ako first time yate enjekle a ka sino ne amantara fambulu so wo mo mi yete enjek ye pengu imantare fambulu ye dose drogue ime fambulu ite balon na nyaadi min keta ito ko ay nyene kenye comme a fonyami ayenke nun tenne after anatan ton ayenke tenne ite min ko yete pengule malo mbekeri so ite kana ko so nin loya kendo beje mi ko hasi di ngontende the honest people ol koreko the koreko people ol ni wo beje one correction fo tu fanyin abada dendi abada mutala karaba ate mufla fam but munatina ngalonne those behind these forces four forces minu be koma we know it ntol gambia non ko nga wake up nganna nafa noma nga gambia nko alale ntol harje yaaya jemme afila man koto aman fa tusman kai nga mansatala dane ala mansatala la balafa kama alama ala ya murundi na gambia kono ay tara gambia kairo kono anu mansa kundani alama ala ya murundi APRC la babili mansa tonya e tama mo kendol ye continue ye kafun ni mansa kunda mimu be APRC nga lota nu ndami nga continue bayro nyi ara baro la mansa kunda wona ta ka gambia murundi komante nga wole jede parce que mbe dum gambia na foreso fongo ya bele kuntu ngamira kabiri pareta kija faro kama inata je fango mala ko dimbale botaji Allahu akbar hani jawara la jamano amon kede jaaje mo nyamama bar adam baro dorone binala nyi sanje fula doron ye foreso be fufu ya momo ka yurol be tay foka pare ya mala komi min keta fistri doron kabiri ye kalabante yake ye tajirinte yake ye kodo be fufu fo yalo ne he moros nyoje nyinko be keri nyami landa tamo be jang boy ni auditor dunta jang ni falingo keta auditor dunta jang la ilaha illallah ate be na ye moro ko ye je fana mala Allahu akbar kuruk people all ha wala because adam baro be sinola amalom be keri ajigita ko ala technocracy people all wol mu dirimo karasi ala techno nying wol mu dirimo karasi people all and they don't love him, they don't want him. Iman la fi I succeed, iman la fi I legacy soto because of munatina is suspecta nyin dula la ko adam baro binala na meta ay dula nyin nene nyame aba fala bala pati lola le so mbang nga tinya wala keta atebe sino la doro iman tuska e fo ka dundi witch hunting tribalism ko afana be derin doron ke jibe ka domoro ke doron ay la ay sino ha ye tribalism ke ye witch hunting ke ye dol dimot ye dol fay ye dol da bay ye dol ngo kalabante akama nendirol be kala fitno be kala tumirol be kala jane commissioner be kala kodo be tinyala je ate wo kay amount concentrate hani developing killing je tiara si fele abe formula wo be kala kidib karabe kala ay si fana be dunna dunya kono ibe gambia kono ibe wuro ko luwa nyanta kenya konskiri karab bolot karab papers kidib karab wo be kodo be tinyala don imanson ka chance diala pour ay focus wala ka mo kendol diala min yala ko pour ibe gambia develop la nyame hani dirimol be mururi ngata doron ibe nyinol fana ibe tinyado la doron ha wo be keri ha military reform karab abe mu tinyaro leti doron ka la cool sabotage tonyero kama ba ajibe afana be tole yarin ale hekatu nyin kumola de ati adama baro ha ani bata be do be associer ne ate camera le ko ha min be kera because munatina dunia la kango luwa i d'accord ta minna ko mo manyan na mola ku tinyala babil man sala na fulo ala protect ala everything ala protect hani ya be fufu ka wafi bata be do ka everything be fufu sai wol ibe nyami i boyta babil man sama iboyta dunia be la luwama so sa ibe ni kalabante akumol be min fola abe mu kumu for kumolom dorom censen kumolom warna famala toure abaraka yemin fo walam toñati ya jame luwale ya gaay mote na la tenten ya nyapi kan luwale be kera andun tolla constitution o beje ko president la mandate e president la former
ya foma ya la president ya nyin ala foma ya nyin abala security sotola abala salary sotola abala ju respect ko nyin sotola by and force no munto la luwaleti itolte wo ha tinyano la ate keno la fango so nen fan nenero yikumol ye wolbula ya jemaatele ya long abe siri min naje aka min batuje bot amanke gambia la masakundale atna abe siri jede haade mol fana awosi koy tol bele ya jemaatele ya long comme asita nyami fo wato min at pareta kata ha anata song dani rol la fana anata ta abeje nyami fana wato min apareta le pour kana ha abina la le kawulna ko dunya inte kana le nkase ya andu mota block no la wo lontale al si wolon wo nyama mansa kundan dunya UN teng EU teng ECOWAS teng nati pareta na la abina la le lu ale be kedin dunya kono ya je mamanke momin kasino de amanke chuneti de amanke mod mi ma kolon afan londe on salon wala nyama gambianol ntol africanol ntol muslimol ali ha ba fokane te ali hekatu audio nyi jam fatu demande bal al si hekatu nye ngani kumo jamal fo ha parce que famala tule la ko diata nye fola bangon ko mfana fonga dunga jansa ha ndeo ali hanko momo ka tonya fodoronte ni itelom ni aje APRC ya jeme the right honorable papa Fawakari papa Tombon Jata ni aje mbelloring ka APRC noma nga tonya doron neje ha itol lebe loring ibe munyarin tonya kono wobe mu alama satala la yamarolum ko ateni sabar lalom inna allaha ma'a sabirin ha ko ateni sabar lalom de anin ate farani tonya fo lalom ha kabida ako ala anabiyon nyi mimu kila sallallahu alaihi wasallam kay ko fasbir sabran jamila ako ala kila ko tuma min masatala min tam sembo anu ay sembo di kila ay mujizato di kila la kila na lafta kokul asakeno masatala na lafta kokul fana asakeno ha ni momo balanta kila la asafo inyayema amari nyabe malale ni momo lafta kila torala ha asafo bi kabo bila imari be torala ibari te kairo sota anu wole bina kila mari la bare hani wo mujizato ani wo sembo mumebe kila man wo use kata moka barun tol bi na alfal bi nal ko kumanding dorong ye ikadiamu nte wo nyama ngamre te fallo yamara ikadiamu jumale ihala itakita billahi wala itakita billahi ngo ngam fo mbani mfala itakita ajigita munela korte abita la katmol bukol giyelela ha munna abe korte la abe bunna korte la wol manke alala molti de no alfal wol mul katme lal korte la wol manke alala molti de wol mu setanol la mul setan awliyalul baytola kamin fo rek wol mu setanol lom setan woliyol lom woti e kamin fo woli bayringol wol ñi molti parce que korte la dino yete fale ite manke muslimoti ha parce que ni tata kila la hadiso akamin fo ittaku sab'a mawbiqat ha bimana sab'a muhlikat al silang fen worola min ka hadamadingo halaki asi dundi halako kono lakira la nyin dunya kata fo lakira parce que nyin dunya ila kabilol ila dimba fongo lebe burukala inenete barakala munna ila komo wala na korda jama be kering modul ba fala ndul fa mu woliyolati ndul fa mu kat melala wol kordal ha abala fa be jede baytula kamin fo ato nyalom de parce que ite ka berol minu fay santo ika fenkol minu fay santo imeome ni tata ye femma e mam femma bara ameome aka murnanan ka jolon afinti tadami so na murtanan abina mingo min taraje abina jolon na wol mol kungol kan wala itela dimba na tara ibe balorin ay munnalka na tara man tara balorin idi ila dimba yakan so keso ni afay santo ni keso kortel akumi akata santo le and abita santo nyawnya abita fo ala sembe dango be dami pam ay commencé ka murna ameome abina jorunna ite fango kunkan wala idingo ila dimba kunkan wala na korte ka bun katumo ka bun ala bula akela komo le buruka wala ake fango le buruka ani komo ni katume moro katume lal bal aleju maleje mi yalon ko mol ba jela ko kari he bunjango fela bulu magasinol fela bulu factoryol wala isinol fela bulu moto jamal fela bulu tos akam minu kana ka bula do ko wala kari fanya ayna kari fa wolle ke so moto la
wala na harjeta domondi min na la ku faire domondi ay korda loyer wala ay bun état so kilin loyer ay tarawo al halo la doro ay continue kaw do kun kaw wala do ko ke doro ha kari fana kortenye kari la muso mbela freng bala be a kortenye ay futo e bang wo doro amari ka tarawo nyama sai akatara wo dendere wo nyi manya kol nyi minna tos na pareta je mune kanake na te fata mune kanake anyin ko be kana halakile akana burkale ha moto nyi na panta labongo abuka yi wulindino a bebe keri nyi korte la moru dolbe je fokol mo wolle soto fam katu me mambetia korte mambetia mbadi ngol nga jam fanyin kolla aliha nga careful nga sila alala ha bal ala gibe ako kila fasbir sabran jamila anuniya tende ko ako innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba munya nyami yalon ko mimbe nyinyala munya isabari ha bayri tol kaminje wala fen merim abekala fen jamfaring fen merim wala barente man satala nte ngajele nyim kundin nati ku suti aring nati dunya ko be suti aring folo ajibe ite ni baluta sanji temen tolbe ka wurile he karisi mayatala andu manke fenti alaya imam balu hani mazatala la monter wati kilim fanga imam aussi parce que nun to molle ka balu mazatala la tili kiling wati do ha wala mo ka balu sanji wili kiling wato mo ka balu wala dol ka balu misiata woti wosi baluno masatala la lun killing konto kono balon tol bi hana ala montor wati killing fam buka o balu Allahu akbar ala jibe dro so innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba alquran ayolom de itol yaje avec la femeri ngolom la karabe sutiari nade parce que dunia fon simaya fon ala ya talale amantara kerin kila ya fola ko atela manto ala ya simaya nyin tala bake aya reduce le down level parce que ako atela jongo ala mila siolbe jam fala kay ma bayna 60 wa 70 ha sanji tan woro la fengo fembela ala je wo mu bonu solom andu wala be keri bi ne sanji tan woro soto mimbe o nyaato ko santo kay sasa bambalo lomde inin doko si commencer ka ngunuma nin doko ko doju kala e pabi watara ite o kay 60 years folo 70 years ne o soto nan he moro lungolun ke idingol se cika ke samba loptano to kumbalingolu ntengo nyin mfara kiri nkuru karolu nyin nsingolu nyin ka kandile mbala jato nga kandile nko si maya bantale ite alabato korekringo fon ke woton tol bi fondinke sanji mois neo soto sa en dur koto commencer de janni sanji tan saba dur koto commencer de janni sanji tan nani ha ifan say alala ha janni sanji tan lulu o kay alon ko sayo jewo kay inyanta fan sen yandi ala lew baron tol bi sanji tan nani ite wato le ka loku ka batere yake ka kalabante yake ka jene yake ka ku jawol mume beke kortel ka tumol jalang bato ite ka bisi wala anin ka mol sacrifice na fulko ite ke fan gena dibindi nondi ke fan di setanola tumo mi ifele ibe suti aka ila sayade wato le kana du munyi manya jawol nyi badingol Allahu akbar sanji tan nani ite kana commence wala sanji tan lulu wato mi inyante fan sela ala ye fan senia decide ye fan prepare in the next 10 years maybe 6 years ite be falale wala in next 20 years wala in 70 years ite be falale sa inyante fan prepare nyam yeta makka ye fan senende hani ite kata ke fan di setan wala jala ya ko katume molu kortelu ka molu tinya ka molu fa ka ku jawol beke ka tumiro ke moli sede nduriyal ite kana fan londi wala ite ke la kaburo ele fanundi dimbala anin ka mol jamfa ka mol bole ye mol fa ite kana lo wala dorom Allahu akbar andu ko ite muslim molati which kind of muslim you are so called muslim ite you are a nafiq e munafiko lati de nsi hakilo tu ñun dunia mol be bannale duni ko momo banta lungoluna alon ko ite la dunia banta alñanta wala lonna parce que ite bita tila dami ni yeku kendo ke ite bita hayatul barzakiya ha kitabu hayatu barzakiya mol be sirin dami ka batroke
ite bita ye laje je fana life dole beje ibuka nemi safa ni beje ibuka wori fan bare ni man ku kendo ke ite kata si jin jemu batu dole beje naka life dole be mi yalon ko akabon ko furo mi yalon ko yeminu yele ye mari ñol ta ke dundi kara dendengol la saybaje la finjalo nyin ka fintinan ke mol ñinu ke kosi misalo fele comme furo ñin furo e ka mburo jani dabi yalo ibuka mburo ta alsi furol korsi de ñin furo min ka furol jani ta pala alsi korsi ibuka mburo ñin ta ka landi ceño ceñe dimba kono naka jam nyana ceñe bo dimba kono ibuka fu mburo ñi landi jede abe mola lewo naka abe jani lawo fa ayeke se butoti naka ceñe mboti ayeke cemboti woto e ka mburo keñaadi le e ka landi akara dandangola isaje hito ñing finjalo ñing wala ka mburo ñing mondi woto wo niol mi yala ko bita jahannama itol ika wollondi dami ika wol marandi dami si jin dulañing ika soron wo kaso ñing dami ika soron dami wo je jahannama finjalo le ka dunnanje wol katara batarin dorong ikatara korerin dorong ikatara wuriring ikatara pisalirin dorong ibo al halola jandi lakira la jandi lolungo bekela and wol katara korontoring isafo mari hey mari dukare mol wulindi ntol nga bonyi masi bombe min kono watara itol imalon ko wo dimba chenyam bonyin finjalo ka bonandami ni wol mol wulita itol malo say bine tala ke jolondi say dimba fang hakikatan fango bedami amanke finjalo min ke tol kosi ten folay ka pisali de say bine mutala ke fay wo dimba fango bimba jaro fango kan pam ibe dundi la je suruk ibalo itol malo ko wolem abe masiboti ibina wole sotola woto mona jartan tol ye nyin dunya mbem fang halakila nyin dunya wati ndingo nyin si maya mantare keri ni etiye soto manta ko i nyal fongote diala i tulol fongote diala i ke landi pus soto ye pus ni ma ke ku fang jonko to efitingo be foya ke yede so mune jarta ni dunia tol be mi nganyala be min tikati kala de prepare ala lakira la bon woto famala toure abaraka alama ale jo ntikala finyi mosi falla woto mbe kontondiro kala diamla mume bele la min ka tonya fo woto ngalo nga babil man sa fasa tonya kam passe abala tonya le kono ni setani peopleol demon peopleol wolle be siari gambia imaje yele bongo be siari gambia nko ni sacrifice mori jawol minu duntana gambia ali bay be ke kan killing nga APRC murunina sembo kono nga ni mo jawol bay be kayro soto laftam be muslimo nga lo wala ngana ni mola self interest or jibe ñunu be fan halaki kan andum yemo moje dingo be gambia ila musol be gambia ibari musol be gambia ibari be gambia ko mbele be gambia woto nga fenke mimbe na dimbaya tankala gambia si ñaato ta soto senegal mimbe sini ila intereso kamba imalla fi gambia develop lafta gambia muru ko may saji tol si tara ñiña nganya ri ndorong ka tara yaga ri ndorong ka jelenna ko nga balam wala self interest nga ñina wala nga gambia la intereso jibe woto mbe daniro kela alama alen so jata ken yala aliha na ñaaton kolu alama alay bondi setano kono min be gambia right now soko ñing sokol masakunda adama baro alama ale bondi setano kono gambia APRC alama ale kairo murundinan nga kairo soto to mbe man satala danila kairo la aliha alal baraka bake ni wo botaje biring jane commission pareta ko ya jamme ban anala molu mambure njaybe ol konole men ne ko do bondi central bank Aliou Cissé bewol konole me a lon ko telen Adama Barrow la protocole oti bi bari Adama Barrow e wonu to bondi kayto konole because ani be do ko wala ani menu te do ko wala e wolle ban ye luwala wolle kan woto wasa nyanta e tandilal bela ko kuru yabe jele adum birayo ke lo yaw sen dabo kilinna fintita lota kambia banko ka ko Adama Barrow luwa men tanyul kama ya jame nala mol kama ten ka foko ye banne te do ko kela banko kan womu luwa leti mi alon ko is very harsh amanyan kela lo yaw sen dabol dronne lota ayo fo kambia banko kan awodi obe mol bula diamo be mol bulu
ni malla ne siñinen karo ke wala adun Hussein Dabo lota janna ko a regretale me atinna ay Adama Barrow sta ka fali ya jamela moli ya ñinin ka lo journalist oli ya ñinin ka muna tinne ofo ako dalilo me ya tinne ofo ako mbeden tanyolam ko ya jamme ka kuol men ke nga bondi banko ka wo dalilo la ako bari Adama be menke kambi wala jawyata dini ya jamme la ye menke banko kanja so woto na ya jamme bondo a dalilo le wo fana wodiyo be molu bulo konne so niye kuolu jibe kata nyamen mbe men fole wala mo inti ko alinga dankene alala UDP manke APRC jawoti UDP manke ya jamme jawoti UDP APRC jawo a manke UDP ya jamme jawo manke UDP Adama Barrow len APRC jawoti Adam Barrow len ya jamme jawoti ya jamme la infengol me ye be siste ibe sisla wato men Hussein Dabo te man sakunda kono ibe wanter la wato men Hussein Dabo te man sakunda kono doli ya taraje bari jama ba ma taraje ya jamme na ta tractol men fe pour ka banko dingol ma koy kasenoke pour ye fannafa dut sano da ma trakita fulale ta me alonko a samba abe la sata wote ka foje fokoro jula chula muba abe do ko laje adu wol ka do ko kate du sano le fo ya mira wonyanta kella ba adu Hussein Dabo ma oke Adam Barrow le oke biri ya jamme ba fata Hussein Dabo le nin delegation tata je kata sango konton adu Hussein Dabo le fane ya fo Adam Barrow ko yo authority di pour ya jamme baye murunan ayna yena bade kambia banko kanja Hussein Dabo killing atele wulta nala delegation olu kata sango konton kana fo koteke ye yaya babula ayna banko kan yena sutura banko kanja Hussein Dabo le oke Adam Barrow ma o fada Hussein Dabo le oke wobe keta nyala jan kodi to nyala moti fo fan nyala nga fe ngo fem fo jan ni malala akuo kiskisi doro iba fole na ko to nyala woto ya jamme la fengolu ibe froshin na tumame ya la bakashon be wafikan ibe fengolu froshin na tumame jama ba ama Hussein Dabo taraman sakunda kono hani bimbe bimento bawo na atrako aliamira ko Hussein Dabo right na aliamira ko Hussein Dabo wala ka Adama Barrow ya mari kuola mbe bimento bi Hussein na finti man sakunda kono asiata wani atile asiata sajotile sang bari hani sang munati na Adam Barrow man APRC la account on bondi frosiri munati na Adam Barrow man APRC la motolu dila adu Hussein ta man sakunda kono sang ali jeji bede ya jamme bo Adam Barrow tata lota foni ako ya jamme a president men bota jang ali badi ngolem adiya mobe molu bulokon ako ali o badi ngo jawara sita janne jawara tata atefana sita ja atefana tata le sa nte Adama Barrow le be jang ya jamme kanaja se ordinary citizen mambala wala bari kanaja se president atekela koteke Adam Barrow la fofo ni banko kan fali ma o moy ba fo Hussein na ya mari o fanala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين APRC yuwarara mo be formo ko mbal be kontu nakata nyanya ton ko la foduma amusukunda ke kunda belemu yitolu belemu jakarew barka jakarew hasido malo hasidia mbel nyandanga hasidia londe hasidia armaduma nikita hasido la ko wartale am amanke ko mi ko kilni balade ala hasidia ni
na fata balo kono fa gabita gabigeta komi adunda balo sidang akita atope omu par exemple nga fo espagnol kan wala sakado ni pour a fatale tepp hasidi ala islam aka ala hasidani ala ko setale nafiga beje fania beje besen konne bel ka fanyolo comme selection be nyamene kamol tumbo nyamena ku ate kurube damal so islam abalodo yo yaje o hasido amala fitonyala wallahi hasido mala fitonyala abadan hasido amala fi ala ko la abadan because ala ko ala femenna ite ko mala fi wala o hasidi aka mola kote yanle billahi ala simbe kisi hasidi ala abe mumo la sono mo fo ala saku ala ko talde ala ba kula nyadi ni fango be fango ma ko ala ke ma ko le bari itala hasidani ni o wartala sembo wartala di soto ala sondo moto wallahi billahi o bakaku o kata ku mundo fo janaba fo ala simbe kisala because janaba kay o kemba aba nyimilale ka bon aba nyimilale ala simbe kisi janaba la billahi wala ala sinki hasidi ala alhamdulillah rabbil alamin mari e piasin gol president jamme nta jono la gambia kono abadan billahi wallahi tallahi ngaltala nin kilay bari armadu ni alkafta alko nakati kele abi alla tonyale kan alinga kele aka tonyale sabati ndi gambia ndol fana malla fala wallahi summa wallahi dimali ba makoyla allah subhanahu wa ta'ala wala ba makoyla marungol adu mo nabe makoyla ala makoy katra ala dimbale ton wala ala makoyla katra gambia dam mande kono bara bete bari ala be makoyla wallahi bil dunya belemu bele kala ila kota wala min babil mansati billahi wallahi tallahi hey alsakadunya nte tonyale detale bankol be kono gambia kono bibi mi dulamen keta fisri walati yaya jame abento la wulli fulani ani sandu abete babili mansa e doko mengen to la dulama manna nyin kurawni jumala sabaka sama jema fang yu ara wuli ma fang wuli fulani sandugu jumala sabaka ka samaje babili mansa atran dulu ngabara ni silo ako silo de kilan la fo kuran eta falo kuran parta babili mansa na silo damuda yaji arama baro nata ay mulla hakilo suuna min alsakru nin ko ay mulla hakilo suuna abete de min nga politigolo min nga lon lalo soro min nga tonya lo wala billahi min mala fi kodo la lafta alala mala fi to e kodo la wala mu amol soro de wala ya londe de ka fu arama baro ala ni manka la siloti nga modolo ko nyedo ko damta man do ko nyum frandi aminata ole ala kodojo asala kodojo nyadi sila do ko manke bundo ko tiwo sila do ko manke moto samoti yo sila do ko nibe silo do ko la ibe kodo ale kodo men hapofo ale metra men suma ala hapofo o kodo be bol bola ka ajo amaru wala men be silo do ko la non iteke ba dilalla ibe koroni hapo be ala fu mena nata 1 million wala 2 million lem 3 million lem al danta damento ibe kodo belta la ka diamaru wala ay la doko damta ibe sandi hapol ben da ya babli man say sandi sabal di ni la men ko pasamas adu mengi njagali abo afora GRR sorry champion blue comme télévision ni da jubela o yatina kanyina la tola afela be mbulu na bun kono jang
ki tibi be mul na bungo kono jang television canal africa television canal bebe mul na bungo kono jang ban be men jubila africa television canal man seede fo mali talde yaji wala tina ifango la banko la television buka jube finna sababu de finna sababu wala sitale iko mala fitonya la imala fit ka tonya fo tonya mo ni mo mala fitonya la ala fita sedano la nte buka ko ta billahi wala buka kota bar momo ikasla alala ikala la kota wallahi billahi ngela kota le abeni kila tema billahi ngata ni kila wala tina APRC nanya ton ko watu mbafulan alinge muta de nyun kasla alala adu adama dungo ni kasla alala wallahi kasla wandi hakola le bari ila ala silani naman sembo sote baloto ibuka sila mola hakola babli mansa ay do ko menke en tolda fono la wala billahi babli mansa 1,800,000 ni manyina 800,000 1 million wala 800,000 wala 700,000 ay men bondi kadi baja ko nangola kafo alla jama frandi hey jama ni ay ko memba ndo kono wallahi billahi hannata baja ko nangole keda fisi walloti abete de bari allah akbar jama ni wallahi billahi al sida lundo al ko ya jamme ala kane malundi ay min samba hijo ya jamme ala kane malundi mbi aldan la fo etra nyato hey ala taman la de komi kulemu alla dano ni ali ala dal minna wala folota de mbadi wala folota de bari ala halaki ata halaki la billahi wallahi mbeni kila tema billahi adama dungol mbibi min danila ya jamme sallahu nyimbanko ala manda mamba kamara banko nyina mambande mbadungol alhamdulillah rabbil alamin ala subhanahu wa ta'ala allahu akbar kul fayakun ajibe almbe gambe ajibe sai gambe bita al halamenna gambe bita nyamenna ali ngajube ba mbadungol nyuma sakunda safono isita fanyale kan isita hatijale kan isita bisen konne kan adu momo achakrini ba adu momo iteko ilafta ya jamela ini araba baro ka de ni ko ilafta ya jamela ika ya jamela ku kendolo fo araba baro mala fi la ko la ni ko be ya jamela kelate yebbe ya jamela kelate ne araba baro kala fi o mo sifalla pour ay sike ministati ni momo ko araba baro lafta babli mansala president jamela amarungo be fani ala fola ntela fo mamru be jan ntela fo ntela boni ndakono ni momalemu ako arama baro lafta ya jamela ite fani bi ngafo sini mbe jumalungo namontro ni 748 somanda mbora fajiro salen sante ni momo ko ya jamme ay arama baro konile imari fani alfo bi fani alfo sini ni momo ko ya jame ay gambia la mol konile imari ngo fani bi fani sini ini la hasidalem babli mansa ay gambia be kamle wala bilat ngatala ni kilay babli mante politika pato jomale klendi fafo ababa faban la non politika pato jamal be ser gambia kono bari UDP la politika pato wala mu fitna pato di gambia be yalone mulko ya jamme ka le da boto ya ka to ni la ka keten saydu arama baro fana ga to ni le o fana ga to ni le ba mbarngol al nga to nya fo to nya mo ala taleti mbarngol la sekrini ndolla baja kunda doko be borla je sain ten ni leptano to ten wallahi billahi mu ya jamme la dokoti abe mu lam ya jamela dokor lamen ko pasamas arama bor fango ya fo dala ndege njagalda kokilna de ite ko mutun kan nyoleti ite mu mansa kemembe tola kasi television ye bondi e fenfo ala malafi ko menna o munti fania mambetea al dukar nga fania bondi na daji kol kono mambetea wallahi billahi fania mambetea fania ka mo sabale aka mosa bala kesa ba kesa mindo jahannaba amanken dati de
jannaba manken tati Allah kuma kan wolem alim besi na hakloto jannabato alim besi hakloto jannabato halna konno malafi momana moma dana eta jannaba billahi wallahi because alay jannaba fo aya ke nyamena ntema kuma kan woni mamoy bari alhamdulillah rabbil alamin min karanta ya fole mbe ya moy amunta ko ya Allah kuma kan ya moy le badingol alqur'ana hadisolu ababa kono iba karla sarakuli kangoto iba kala mallinga kangoto iba kala wol fo kangoto jola kangoto abelemu kano fula kango abelemu mobo si ifango nafala yalon ole mutina alqur'ana kango alqur'ana karla yi alqur'ana karanda manda maitra moldo be ma alqur'ana ma arabo nyun ko tolo bar niya bondi amarungo kallu menso dato o seta luloti amarungo kam menso da kono o seta daimoti badungol jana babu kulede adu na politika Gambia la politique di patolu alimbe nyante na haklotu lale alinga tonya fo nyoye ya jamme do ko menke Gambia o president nya fo APRC le wol si do ko ken Gambia no ya jamme be Gambia wato mina wallahi billahi sta sanni tam ida mo la ka fo mbandol na Gambia ala soto mone momay ka fo Gambia na ni na ngaje sinakil ne compagnon le Sénégal beje Gambia beje Guinée beje Mali beje abelemu ole kafta ka folandi londi pour signaro mbandi yadamma mbarul al secret ni de mbem folata o samoni atadalde maybe 2003 ma fangolem nimanya 2003 ma fangolem wala fo e molfa ntolla yuara ma fangotel yaji ye muta nyadi ye be muta babil masalat lo be muta ye be muta le mbarngolu mansa ko me Gambia la dungol fasra ka Afrika dungol fasa ninko be hasdale kala ola wallahi billahi alal be nyola assalamu alaykum alna bando Mamadou Badiane bal be kontu no mbal tan mbal jayla assalamu alaykum warahmatullahi barakatuh nakuma nyim ba kontu la yen tamo dem bul sa assalamu alaykum a'udhu billahi minash shaitanir rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbari APRC ngolu mbari Gambia ngolu mbal be konton na mbal tuntula momo to ni mala konton ni mala bina nyata ngol konton na kata fo santo fo duma momo be APRC la formol kono mbal konton na mbal tuntula mbal jayla ni momo mantra formol ngol mbal tuntula mbal jayla e nyaton kolu kata president jamme babili mansamba konton na Guinée Equatoriale la siyoto ani ala delegation na la muso ani jati kendo dingol be mbal be konton na nzafo alhamdulillah rabbil alamin andole juma sali kara kono mbal dan la fo ini ma fana nga juma sali kara kono fo ala sinna batul muta kila fromuta rahmatu sallallahu alaihi kata na nyaton kolla Gambia bengeda Babakar Tumbo njata di anala dumalankol be extifol kanslolu chamanolu abebel to kata kona fokato an EPS dungol be mbal be konto non safo alhamdulillah rabbil alamin bi moye juma salle kara kono bi fana juma salluni atambita kara kono mbiyal dan la fo atum barang nale juma salle nyola fo ala sinna batul musa kila hamad alhamdu sallallahu alaihi min ma juma salli fo ni ma salli kara kono because molbe de ma salli hani sai Allah konton dol mon la tandendo annabalu Muhammad Bajaha bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim mbadi ngol wonte mutanal alikan mbadi ngol wonte murnana alikan na konton rebe na molle ka be fo radio be konton na tawle konto sayni ni temboto jibakulu jamajilanko jato katabula force baji baitulay mba konton namba tuntula mbajela ntoma Mamadou Marom ani landi mane belemu musukafke wala mtabe kontunola al sekirni ngalla audio lamoy atiatanye akumata baki e perde dungol beye sallahu nakumani be kumala APRC bela to yalla nakuma betamali ya mbolumu kabe fo ngolu mbalbe konton nambal tuntula mbal jayla Allah akbar jada muta jatolu
e albe men kan fale mosrolle fale armadungol soto men mbal kelende la mo ite tar lattoña kan ala nin kila kan ista fo ite de armadungol soto la dunia kone iye koni no wallahi billahi no manke ila armadi yamantimme no manke mantra toña kan wallahi bari ila konnantani hasidi yala wallahi billahi be kila foñole sifton fanyaw abe jannale ate kila fenfendi epi arsin kol epi arsla dingolu a yutol ba a green ba musukunda ke kunda wallahi kabe fo nanyi mol alinge muta alinge nyon muta ñun be kellote de epi ars be kellote de ba ñun be kelloto men kan na awdol bondi tari ka be fo ngani mbembe kontiten musul be kafre la banta be kontino la kewol be kafre banta be kontino la na fi ko kawli le ka fo be ñulum bulal no la ñola barati keno la wallahi billahi adama dingo naye sama ada manke dingo de amanke dingo de ka fo ke wale ala bato wallahi billahi dingo si ala bato no katambi ke bala obe kerin bari APRC ila dingolu ba wallahi ila kebalu ya buleno male do la kebalu en karandi kululla na kebal men karandi hasidi yala na kebal men karandi nafigi yala na kebal men karandi fani yala yen karandi toñal damalla toña hey kabe fonkolu wallahi halbe jaw sotolale wallahi billahi tallahi in kaltala nin kilaye fo ali hasidol soto de min mbe bolla aka bari abukat lolol dolla kila rasul sallallahu alaihi wasallam o jawol soto le president me fo ma jawol soto aya soto le Babakar Tumbo Jata belemu na estival council chairman la belemu bele jaw soto le billahi wala mbetem momento bari munemu hey iko ramadun wala kima dundo isi data isa ake isafa wala si jobo kala isafa wallahi billahi ala kima dundo ala kima men dundi ni ko be fala wallahi billahi ila da iba be jandi lale ajibe marungol fo kongo lemba kongo kima ka dwala le kima ka wulide o kima sifambe mbe kima sifambe falade mol ya lonne europe ngol be ya lonne bari hani maybe african ngol ya lonne because tebiso isa bondino o kima nyawulta o kima ka wuli joko akabo jole kono akabo kenkola ayta kaji jokono jobu ko fano wallahi bila jota fala no fo alla man saya kul fa yakun wallahi bila da man be fala o ferete dunia kono mosaf o kima fa o kima sifambe mba falate o ferete adamadu abade mu kono duna kono because ngaje kimanya botale kongola beta satelo ye fenke bangu jamal fenke ni ka fenke ya allah akbar kul fakum ala kima la fa la tabatu min afa wa batu la jubu ko fa wallahi olem APR sun kolti wallahi billahi jobu ka fa mo adamadu buka APR sifa kabe fonkol wallahi ala mutadlamento ala bamba ala mutadlato ala ay bamba hane say ntul bal no made wallahi billahi extifol kanslol chamano la bele kalmoy a bele kalmoy alla awdul data bele APR tal dingol be bari hey yalla wato ngafon ne na audio kono ko hasido aya bele soto arma dingon niketa hasidoti wala nan ko mel dan la falsi hasida bondi na sodo moto wallahi adu ala si armadi ngom makoy ten no foy fango yewulide ala si makoy ko bani na ala budu foy yewulide la la bun kono ya fo ala sokoro la fabe sola bare foy yewulide tani ne ulatina jilanko jibakulu katabula prosbaji mamadou maro landi mane allah akbaru ninki baytullahi wallahi mbal kontona
mbalu kontonna ala muta lamento ala muta e bambantal fana mbal amutala e bamban kati alinge nanya tonkol muta nafi golu alinge bula ila fero katinya le wallahi billahi ila fero le katinya wala tina ala batwa manke dindiya ta manke kebayati because altolu alhamdulillah rabbil alamin nimmo mukaddiya mu akala kelile wallahi billahi adum adamadu woni adamadu yaje taman seri bale moti min bal no makelola itali sotola billahi wallahi abbe betede abe yidi pingol al shakru ne ngana awrin sabaka kana jangayda ba hey yaje alhamdulillah rabbil alamin APRC wallahi billahi nga APRC kan le bake because munatina hasidi amantar la jukoto jamfanta ya mantra la jukoto hasidi ay nyimbe soro ay hasidi asoto ay jambante ya soto ay fania soto ay besen konya soto ay nafi ya soto mo clean nyimbe be bala baloto wallahi APRC ngolal ngala tentu nyim mantra APRC mota mo la kafo APRC ni pato kelta sa Gambia wallahi billahi na manke ni yidi pingol le ka mol ni kelola bari ndol tan nyola ini ala be nyola wallahi Babakar Tombo Jara Allahu akbar ni ngolem yaji Babakar Tombo Jara alhamdulillah rabbil alamin Abakar sidiklem mbadingol anala dumalankolu alinge muta mbaringol membe bamba nabi membe bamba na ni atodu kabe for radio alinga mbabandi de alinga muta mbulu flato de Gambia kabe for radio alinga muta bake mbaringol alinga muta bake APRC dungolu Gambia mo kendolu aldukare kabe for radio alinga muta bake adu ite fem fola namanke tonya da mane tonya lebe ninu ye tonya da male lo la bile iko kabe fo lemu kabe fo adama wonde adama ngoye nyin ko tollo ne alinga na nyato ngol muta namol membe awdol bondila kata diaspora ngor ma sok tamunyol belemu alhamdulillah rabbil alamin jadab jatolemu mba kontuna bake APRC diaspora radio mba kontuna mba tentula mba jayla an BMs alla kontondolum adama dum mbuka be kontino clean bari waddol be ni adama dum be konton waddol be fonga modol to mbode kawal kontonde wallahi ibe kata ko menna alhamdulillah rabbil alamin ko adama dum ni yemo la place lo abe place menna dukare ni te fengel no la dukare bo ya tentu bake wallahi mbal tentu la bake alna banu le Muhammad Badia mbal be kontu na mbal tentu la mbal jayla mamento fo arkana fem mira lundo fana beje wallahi APRC moteni be kontu la be mu jatoleti bari tembi nyimbe kontu la mbal be kontu na kata duma fo santo kata kwena fo kata bula Africa bankol Europe UK America alna banu Muhammad Badia ndundale ka be konton sito konton le mu anina ka be for radio nkolu ala baraka ala mutaj dlamento ala mutaj ay bamba wallahi ala mutaj ay bamba fin kana du altema alhamdulillah rabbil alamin wallahi mbelto dula bake ya jubele foysi bula altema no bari atekeno la ala alfasa alfa wulta ala alfasa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. assalamu aleykum siyasatul akbar ngal be konton mol mel yalan ko bebi jangal fal anin mo kendol mel yalan ko e kallamoy anin ika jansarol dolke mbal beni mbarala safondel kundengol aka ke nyebu nyadan nasirengoti kallon nalji jang mel yalan kon na kuma kangol londi ndengoto ika mol nyil kuma yandi
hanna kumaya man futa dame mbal beni mbarala mbal kontonna mbe misilmo ba be salamula yo nsafo ko nga kumol men ke kunun ko akola dolbije ye alhamdulillah na message soro molbulu me alon ko danaka ko leata fam pour ka bela moy banku dingolu mel yalan ko kontanta ka kumol mel fom bebe ni mbarala ka fudon duniya ko mi momo jonge kuma kende fa man ka tati alala ya ka son mo kono woto Allah subhanahu wa ta'ala nsi tenturo murundi wo kan wo kola fanan dolbe je akumo imanna amanna etel nata koto dol kala waranto ila fita sambala karadola etel la jeroto o fanan bemu Allah subhanahu wa ta'ala lanjina wolta yo bari men kuma yata purundel ngadiya mu nyinna mobe katake bankola kuo kono ka kamben keje metalen kawoke annu ka katake fanan na politiko kono mol sa kata ikana siku fitno dundi yentel metaw kanne nsafala ni wasabula bondo kono lamu dol yentel kalamuta warandu yenna kulon kato to molamu asono yata dolbulu pour ya long bar men siyata sanji tang anin woro wulati del benna safirol la wotumoni wasapul man soto vibernyol man soto imoñol man soto ñin diamu rawol teng dana kan safo Skype le folota yo Skype ñin wo bota safo le sanji worula ko ma fangola yo safir folo me alon ka fontel dabulata kono pour fo jamana ta ida dunje musafiro drone network ta 2008 soundlet mo dole safiro ke alla fitaka siku mo dundi politique party folo mel fo muta Gambia fay mo kuma jamal tol fo ke si fatam fansi lalt malla fi amari to fola katu kumen tambita amanjere wol mamandila bar jama mel bentel kalama wotumo iba lonnale biramari ya mamandi nsafole ko alhamdulillah mol kono ndela folo fintita ngala safiro jabi kibar kayta fulato Gambia Echo and Freedom newspaper atata jabiro tata le fosi nya sabanyon nala nyosa nga nena ya safi nga jabi nga na safi nga jabi mol nati dal dundi je fo konya alhamdulillah jisuma bonta moka woto ka mol kumandi pour ka fatawo ma politiko kono aketa kake karo belela fo yatili mandin kol laba fo yatilin fulol laba fo yatilin surwal laba fo yatilin jolal laba fo yita yatilin momola ninte o kundingo ya kalamuta nkan na kato kele nga kuota nga ayitan niko alinga o dabondi je ni momo bala koku kela yo jenkendi je nga wol kele wol kola fanan nene nata kuma fanan komi kay tandi fondin ke wala sin kala nyofe ku kendola ning momo la fita kala alfal ta ka kuma jawul foye surtout politique alfalu ngamira ntel keta mo fololti pour ka kumandiro ke wala nene kumandiro ke specifically modol lan ko alkananyin ke otumo dana kan safo 2017 nyol kono doliyat o kumo taytata ke YouTube kono ya yelemandi ka ko sifa befo wol molu nyilu alhamdulillah ifawol nataje ko kamem foye nu mbe bor kam mella pour wol kana sulul kana dum wo kolal fananto politique alfal fanal kono modol fanal kay attaque mella nata ka fanan ka video dara ka diam ko nalbe mul attaque lali attaque ko ila policy walando e kulleke ila decisional kono balal kane attaque ila siolla andu ngawol fanal dol kele wol benka mone bori pour nyingal na politiko kono nkana son siku e dunje nkana son afitino e dun akono bari mbeyalon ya jamme ya turo fuile andun ala kelonyin ka fintindi ay mo jamale affect ngawo kala mutale baro nyaawnya ndela miro fe nkuluta nyamen na bankol nyil kan bel sikatol kenole nga rise above komi ateo
système o men ta ka kenna pour ntel kana bula wasilo noma andu ntel kana atela wasim fal fananta ke noma yo ngawol bekele nyama me alon ka fuko pour nyin kan ron molte politiko waliol bayla dolbe la fila dola dole la fi dola bare alla fi nol nyil nkana samba nyin dola asi keno be kole ala dol bulu pour kana o keno abi kole ala dol bulu pour yo fahamno bare wo nya wo manyan na kendila modol meli alon ko la jerol ka futaje wol kana ko nyin kacha nyin kan na nationhood na sovereignty na bankudiya anin na banko ayet sotono katano nyato akana keno nyama me alon ko asike mbe tema fitinol nka mol kumandi wala kama bare dolu ite lajjero fe ite nyanda nyine kala ni to nyinke bitum ite na fitina ma na son kamalom ana duniya kuma be fo ana duniya kuma sifa be dada baro be harmadin kundale nimmo be harmadin kunda fo si hilla wolula katol mu kullete mele alon ko harmadin na juso bota dolbe je fancy ku tabiya fabricational ke ku dada ku la kan la molla duniya tumir sifa be ke la kolbe nyal bari fanan ka ajube wala nyamar rek itimari yitli la murado woto komidron man lafa ko diamula ko tenke bari pour moldol si famro keno je del meta nyin ko lale komika molu fatandi o politique si fala ka si kota ka dundinna politiko kono mol si nyojube ni mbadi yala aning itala fita mola mol kala fi mola si système o belela hani musu nyinengo ngamala misilme ko molele ko isi muso nyinin ala nyinya kan isi muso nyina ala dambe kan isi muso nyina ala nafulo kan bar muso nin ibanyinin membeter ala limane ya na ala dino kan wo be mu choice le democracy fana yo choice fana ndi mol la isi bulano mono male ila fitala lodro isi bulano mono male ko abe tenne isi bulano mono ma ite yaje nyaawo nyaa ko ila la finolo mo choice bi jele del ka menjube Abdul Malik memfo American almamo kala ko Musa en kambak ako let's democratize and let's islamize democracy nga muslimi ala ku jamata nga dunde democracy kono so kana nyofa nyokana so fa yo bare political comme nga memfo mantara kono mdu mantara kala mo jamal dole direct attaquol ke dole kuma jamal melialon ko iman soto dol tali fawli alon ko man soto barbitun komidron pour que mari kamfande waranto ke bari tortinya dol ka pare wala barbitun wala alam wol manke kutentel ka wori menna surtout même problème o hada madin dinno mun telti hada madin dinno mun telti yo mbe sa kata dron na banko nga kayra ko ngani aje fitna ko nga duwa momo dunda kono alasi bonda kono ka katake dron nga bondin na political kono ate nyatotal dilan na adolu mol sila ada kendol tay si balundi ila ada kendol mol sin na kawolta sa ka safe ke karandi ulbe mo kuletin sinyo promote mella anin ku kende jama ni si mel ke non na culture ni na adol kono bari jama ni political dunda ada kul ni fenkol kono dron ka jaka ka walil ke ka tu mobe bo katarano dula killing insal kataro nimbe ada culture kul ni ada kul ni na kawul karan kul kala kan na kawlu kidimande kan wakamu nga kata nga politiko jenkenda e karala mol sitano nyato melbela politiko kala isaake addiate nyame nga mobe bunya nga mobe horoma hani mele kuma tilimbalol fonye hani mele yalon ko e fan yallanna hani mele ko kufo safudron ko mi balbe konton bunya ani horoma kono assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.